السلام عليكم ورحمة الله خوتي الطلبة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير كيفاش غادي نحددو البي اتش دو ميلونج دو دو اسيد فيبل، يعني دو كونسونطراسيون سي 1 سي 2. الوغ لو بروميير اسيد عنده الكونسونطراسيون ديالو خاص به هو يعني سي 1، و لو دوزيام اسيد اللي عنده الكونسونطراسيون ديالو مثلا سي 2. دونك مثلا بحال الا شدينا واحد القرعه درنا فيها واحد لاسيد، هذاك لاسيد عنده الكونسونطراسيون ديالو سي 1 قبل ما نديرو ميلونج، وهذاك لاسيد الثاني حتى هو مثلا كاين في واحد القرعه حتى هو عنده الكونسونطراسيون ديالو سي 2. فوالا دونك سي 1 و سي 2 خاصين بدوك يعني دوك لي زاسيد فاش تيكونوا يعني تو سول، دونك قبل ما نديرو الميلونج. الوغ في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحددو البي اتش ديال الميلونج دو دو اسيد فيبل. الوغ لو بروميير اسيد دو كونسونطراسيون سي 1، لا دوزيام اسيد دو كونسونطراسيون سي 2. الوغ لا ميثود بيان سور كيما شفنا لا ميثود غادي يعني نبداو باللي زيكواسيون ونخدمو يعني étape par étape. Alors, on commence. Alors, le pH du mélange de deux acides faibles de concentration C1, C2. Alors, voilà, on commence. Alors, on va prendre un acide A1H. Alors, un acide qui est bien sûr faible, A1H. Un acide A1H est un acide faible, bien sûr, plus H2O. La première chose qu'on doit écrire, c'est les équations. Alors, A1H plus H2O, bien sûr, puisque est un acide faible, donc on a un équilibre. Donc, je dois mettre deux flèches. Donc, deux flèches signifie qu'on a un équilibre. Donc, signifie que A1H est un acide, donc ne dissocie pas totalement. Donc, il y a une quantité qui a le sens inverse. Voilà, donc A1H plus H2O donne A1 moins plus, bien sûr, H3O plus, puisque est un acide. Donc, toujours donne H3O plus. Voilà, donc le deuxième acide est A2H, donc A2H plus H2O donne quoi? Donc la même chose, deux flèches, parce qu'on a un équilibre, parce que l'acide est faible. Donc si on a l'acide est fort, on va mettre une seule flèche. Voilà, donc A2H plus H2O donne quoi? Donne A2 moins, donc la base conjuguée, plus H3O plus. Bien sûr, est un acide. Voilà. Alors la troisième équation qu'on doit, la troisième réaction qu'on doit écrire, c'est l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau. Voilà, l'autoprotolyse de l'eau, c'est on fait réagir, bien sûr, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, que je fais dans le TD. Alors, on a deux H2O. Bien sûr, l'autoprotolyse, j'ai déjà parlé, on fait mélange entre deux éléments qui sont H2O plus H2O. Voilà, comme si j'écris H2O plus H2O, alors 2 H2O donne quoi? Donne H3O plus plus OH moins. Voilà, cette réaction est très importante. Alors, cette réaction, on a toujours cette réaction dans ce cas, bien sûr, des solutions aqueux, on a toujours cette équation. Voilà, H3 plus OH-. Alors maintenant, on va passer à écrire les espèces, bien sûr, les espèces présentes en solution. Alors, voilà, les espèces présentes en solution. Alors, moi j'ai, donc ici j'ai une solution. Donc, comme si j'ai ici une bouteille, bien sûr. Donc j'ai ici l'acide A1H. Voilà, donc A2H. Donc dans une autre bouteille, on dit A2H. Donc on va dire le mélange ما بين هاد les deux acides. Donc مني غادي ندير هاد l'acide هنايا، donc غادي نحصل على واحد l'acide هنايا فيه A1H plus A2H. donc A1H
Alors, تيكون عندنا A2H غادي نديروه بيان سور غادي نديرو هذا لاسيد غادي نخويوه هنايا ولا ميم شوز بالنسبه لهذا لاسيد الثاني غادي نخويوه حتى هو هنايا. دونك بويسكو هاد لي دو اسيد بيان سور انا درت هاد لاسيد دونك كاين مع الماء وحتى هاد لاسيد كاين مع الماء، دونك انا درت الميلونج ديالهم. فوالا دونك هذا عندي فيه لا رياكسيون ديالو مع H2O وحتى هنايا رياكسيون مع H2O. دونك فوالا ملي غادي ندير هاد لا رياكسيون جلوبال اشنو غادي يكون عندي فيه، بويسكو هاد لاسيد اي فيبل دونك نو ديسوسي با توتالمون، دونك تتبقى عندي واحد لا كونتيتي ديال هاد لاسيد من بعد ما كاع تندير لا رياكسيون اونتر لي دو تتبقى عندي تتبقى عندي واحد لا بارتي ديال هاد A1H، دونك يعني واحد لا كونتيتي واحد لو نومبر دو مول ديالو اكزيست دون لا سوليسيون نو ديسوسي با. فوالا هذا هو المعنى ديالو. الوغ عندي A1H وعندي A2H وعندي اش وعندي هادو بويسكو هذا اي فيبل دونك تتبقى عندي لا باز ديالو دونك A1 موان وتتكون عندي A2 موان. فوالا و بيان سور الوغ اي بيان سور تيكون عندي فيه اش تيكون عندي ضروري ندير ندير H3 بلس، دونك عندي هنا كاين حتى H3 بلس دونك هاد ليون بيان سور دونك H3 بلس و H موان. دونك تيكون عندي A1H و A2H و A1 موان et A2 موان اي هاد او اش موان. الوغ فوالا دونك هادو هو اللي كاين عندي، و بيان سور كاين عندي H2O سوليتي و بيان سور تتبقى عندي واحد لا كونتيتي ديال H2O. فوالا H2O. فوالا دونك هادشي اللي كاين عندي. دونك لي زيسبيس هما هادو، دونك الا بغيت نكتب دونك اسبيس هما هادو، دونك بلا ما نكتبهم راه هما هادو دونك اللي وريتكم هنايا هما هادو راه كتبناهم اصلا. دونك A1H A2H A1 موان A2 موان H3 plus OH moins et H2O bien sûr solité. فوالا فوالا هاد السوليتي كنسميوه شي حاجه اللي كندوبو فيها، دونك شي حاجه اللي كدوب لينا دونك كتسمى سوليتي. فوالا دونك هادو هما لي زيسبيس. Maintenant on va écrire quoi? On va écrire les équations qui lient ces espèces. Alors les équations غيكون عندنا la réaction ديال donc عندنا ديال KE toujours existe parce que on a dans le cas dissolution à queue. Voilà donc KE est égal toujours H3O plus fois OH moins, la concentration de H3O plus fois la concentration de OH moins, très important. Voilà, le produit unique s'appelle aussi le produit unique de l'eau, c'est ça. Donc voilà, et on a quoi? Donc d'après, on a ici, j'ai oublié ici, alors puisque on a l'équilibre, alors on a une constante d'équilibre. Alors ici, on va l'appeler KA1. KA1. Alors ici, KA1 et ici, KA2. KA2, la constante d'équilibre de la réaction numéro 2. Bien sûr, les constantes d'équilibre qui sont toujours constantes et ne varient si la température change. Voilà, donc la constante d'équilibre dépend toujours de la température. Si la température augmente, la constante d'équilibre augmente. Et si la température bien sûr diminue, la constante d'équilibre diminue. Voilà. Alors, on a KA1. KA1 à quoi est égal? KA1 est égal d'après cette réaction, alors est égal à 1 moins fois quoi? Fois H3O plus, la concentration de H3O plus, le tout divisé sur quoi? Divisé sur A1H, voilà, A1H, concentration de A1H. Et voilà, bien sûr, fois la concentration de H2O. La concentration de H2O est égale à 1. Alors voilà, KA1 c'est ça. Alors maintenant, on va écrire KA2. Alors KA2, voilà KA2. KA2 est égal la concentration de A2- fois la concentration de H3O plus divisé par la concentration de A2H.
Alors voilà, c'est la concentration de A2- fois la concentration de quoi? De H3O+, le tout divisé sur quoi? Divisé sur la concentration de A2H. Donc la méthode, c'est facile et bien sûr très clair. Alors voilà, maintenant, alors c'est ça l'équation. Maintenant, alors on doit écrire la neutralité électrique. Alors les équations, et bien sûr on ne doit pas nous oublier la neutralité électrique, NE. Donc la neutralité électrique donne quoi? Donc la neutralité électrique dit la somme des concentrations des ions positifs est égale à la somme des concentrations des ions négatifs. Voilà, c'est ça la règle. Alors on a ici les ions qui sont négatifs et les ions qui sont positifs. Alors le seul ion qui est positif est H3O+. Voilà, donc j'ai écrit H3O+. La concentration de H3O+ est égale à quoi? Est égale à la somme, donc la somme des ions positifs est égale à la somme des concentrations des ions négatifs. Donc OH- plus la concentration de quoi? De A1- plus la concentration de A2-. Voilà. Alors, on termine. Donc, هنايا كتبنا la neutralité électrique. هنايا شنو خاصنا نكتبو؟ خاصنا نكتبو bien sûr la loi la loi d'action de masse, c'est la constante d'équilibre. Donc, c'est la constante d'équilibre. Donc, Ka1 est égal, donc et bien sûr Ka2 sont quoi? Sont la loi d'action de masse. Donc, la neutralité électrique. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à écrire la conservation de la matière. Qu'est-ce qui dit la conservation de la matière? Alors, la conservation de la matière dit, bien sûr, avant d'écrire la conservation de la matière, on doit faire attention aux choses suivantes. Alors, donc, بالنسبة للacide اللي هو donc l'acide الأول donc اللي هو هذا donc A1H تيكون عنده الكونسنتراسيون ديالو اشنو قلت هنايا عنده C1 وبالنسبه ل A2H عنده الكونسنتراسيون ديالو اللي هو C2 الوغ هاد لي كونسنتراسيون بيان سور غادي يتغيروا حيت حنا درنا الميلونج دونك اشنو غادي يولي عندي دونك C1 doit devient quoi donc alors C1 devient C1M C1M donc dans le mélange C1M c'est-à-dire dans le mélange lorsque bien sûr pour déterminer C1M il faut écrire la loi de dilution. CIVI est égal à CFVF. Voilà. La même chose pour l'acide de concentration C2. Alors C2 devient quoi? Devient C2M. Voilà. Devient C2M. Alors dans le mélange, C1 devient, la concentration de C1 devient C1M. Et bien sûr, j'ai dit la méthode pour déterminer C1M par la loi de dilution. La même chose pour C2M. Alors, on doit écrire à quoi est égal. Alors, C1M est égal à quoi? Alors, C1M, c'est quoi? C'est la concentration de l'acide faible A1H lorsque je le mets bien sûr, dans le bécher ou bien le récipient que je fais le mélange. Voilà. Donc C1M à quoi est égal? Est égal à la concentration de l'acide A1H plus la concentration qui est transformée bien sûr à son base, voilà, qui est A1-. A1-. Voilà, donc اشنا هو هاد C1M اشنا هي دونك هاد C1M هو لا كونسونطراسيون ديال هذاك لاسيد اللي درت بيان سور من بعد مني درت الميلونج كيساوي الكونسونطراسيون ديال هذاك لاسيد بليس هذاك الشيء اللي تحول منه لاباز بيان سور سولون هاد لا رياكسيون حيت هاد لا رياكسيون كتقول لي انه
puisque l'acide est faible, donc كيبقى فيه واحد لا كونتيتي د ماتيير. ديك لا كونتيتي د ماتيير اللي تتبقى فيه من بعد ما تنديرو هذاك الميلونج، هذيك لا كونتيتي عندها واحد لو كونسونطراسيون ديالها، وداكشي اللي كيتحول منه لاباز ديالو، هذاك الشيء اللي كيتحول بيان سور هو اللي غادي نديرو هنايا الكونسونطراسيون ديال ا ان موان، هو داكشي اللي ترانسفورما لاباز ديالو. دونك هذا هو لا كونسيرفاسيون دو لا ماتيير، لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. دونك حتى حاجه ما كتضيعش، كنلاحظوا انه هاد الكونسونطراسيون ديالو كيساوي داكشي اللي كاين عنده في داك لاسيد بلس داكشي اللي تحول لاباز ديالو. دونك لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير، هذاك الشيء علاش كنسميوه دونك قانون انحفاظ الماده. سي دو ام، شنو هي سي دو ام؟ سي دو ام est égal à quoi? Est égal la concentration, bien sûr la même chose, la concentration de A2H plus la concentration de A2-, qui est transformée, donc l'initiale plus qui est transformée bien sûr à sa base, bien sûr. Voilà. Alors j'ai écrit ici la loi bien sûr la conservation de la matière. Voilà. Maintenant, alors من بعد ما درنا هاد المراحل هادو هما المراحل اللي هما تري امبورطون ضروري من لي زيكواسيون. دونك هنايا كاينه كا بيان سور. الوغ ضروري من هاد لي زيتاب هادو دونك كنديرو لي زيكواسيون. هما اول حاجه لي زيسبيس، لي زيكواسيون كي لي زيسبيس et la conservation de la matière. La loi de conservation de la matière et bien sûr la neutralité électrique. Il ne doit pas oublier la neutralité électrique. Voilà. Donc maintenant on va passer à autre chose, à faire des approximations bien sûr pour déterminer la concentration de H3O+ d'après cette relation. On doit quoi? On doit bien sûr négliger quelque chose et bien sûr alors on va voir ça. Alors, donc la première approximation qu'on doit prendre, bien sûr, on doit prendre compte. Donc, alors on suppose que le milieu est acide, bien sûr. Ici, on a deux acides. Le pH du mélange, deux acides. Alors, on a le mélange de deux acides. Voilà, donc le milieu doit être, comment doit être acide. Donc, alors le milieu, la première approximation. Première approximation. Alors, première approximation, le milieu acide. Alors, milieu acide, voilà. Milieu acide, qu'est-ce qui signifie? Signifie que la concentration de H3O+ est supérieure devant la concentration de OH-. Alors voilà, bien sûr ici, le milieu acide, on doit prendre une autre condition qui est quoi? Qui est pas tridulier. Alors milieu acide pas tridulier. Donc pas tridulier كيعني انه ما زدناش ليه الماء بزاف. دونك حيت ملي كنزيدو ليه الماء بزاف كيتغير. دونك هنايا خاصنا نحافظوا على الميليو يكون اسيد ولكن با تريدولي. دونك راه لو ميليو دونك راه اسيد، دونك يعني التركيز ديال الاسيد راه قوي فيه. فوالا دونك ميليو اسيد با تريدولي. با تريدولي دونك ما زدناش ليه الماء بزاف. با تريدولي ميليو اسيد با تريدولي. فوالا. اشنو غادي تعطينا هاد لابروكسيماسيون؟ غادي تعطينا اش؟ غادي تعطينا لا كونسونطراسيون دو OH- négligeable devant H3O+. Voilà. La concentration de OH- est négligeable devant quoi? Devant la concentration de H3O+. Voilà. Négligeable. Donc, négligeable. On peut négliger la concentration de OH- pardon, devant H3O+. Alors, lorsqu'on fait ça, alors la neutralité électrique devient quoi? Devient comment? Alors, on a OH- est négligeable devant H3O+. Alors, ça signifie qu'on doit éliminer le OH- dans la relation de la neutralité électrique. Alors, ça c'est très important. Alors, j'élimine la concentration de OH-. Alors, j'obtiens quoi? J'obtiens que la concentration de H3O+,
est égal à quoi? Est égal à la concentration de A1- plus la concentration de A2-. Voilà. Alors, bien. Alors, on a fait bien sûr, quelques étapes qui sont très importantes pour la détermination du pH. Voilà. Alors, on doit maintenant, on doit écrire le Ka1. Alors, on a ici Ka1, bien sûr. Alors, d'après ici, donc, on doit écrire. Alors, on écrit. On a Ka1. Ka1 à quoi est égal? On a déjà écrit Ka1 est égal à 1 moins fois la concentration de H3 plus divisé par A1H. Alors je l'écris A1 moins fois la concentration de H3 plus, le tout divisé sur quoi? La concentration de A1H. Bien sûr, la concentration de A1H, il faut le déterminer d'après cette relation. Alors on a C1M est égal à A1H plus A1 moins. Alors la concentration de A1H est égale à quoi? Est égal à C1M moins A1 moins. Voilà, donc C1M moins la concentration de A1 moins. Voilà. C1M moins la concentration de A1 moins. Voilà. Alors, d'après cette équation, on peut faire sortir la concentration de H3 plus. On peut faire sortir la concentration de H3 plus d'après cette relation. Alors, c'est ça qu'on va faire. Alors, on a ici, voilà, donc la concentration de H3 plus. Voilà. Donc, A1 moins. Voilà. Alors هنايا تي خصنا من هاد لا غولاسيون باردون قلت انه نحددو لا كونسونطراسيون دو H3 بلس لا دونك هنايا خاصنا نخرجو لا كونسونطراسيون ديال A1 موان بيان سور. علاش؟ حيت هنايا باش نتوصل لا كونسونطراسيون ديال H3 بلس اللي كيساوي ليا لا كونسونطراسيون ديال A1 موان بلس A2 موان. بيان سور غادي نجبد A1 موان من هاد ليكسبرسيون هاد A1 موان بيان سور غادي تحسبو هادي غادي ديرو Ka1 facteur de C1M moins la concentration de A1 moins, le taux égal la concentration de A1 moins fois la concentration de H3 plus, et bien sûr vous faites donc est égal, on doit factoriser par A1 moins, et lorsqu'on factorise par A1 moins, donc on obtient quoi? Donc on peut le faire donc par la concentration de H3 plus. Alors est égal à quoi? Est égal à Ka1 facteur de quoi? De C1M moins la concentration de A1 moins. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc maintenant ici vous faites bien sûr son simplification. Ka1 fois C1M moins Ka1 fois A1 moins. Donc il vous faites donc Ka1 fois A1 moins, on le prend ici et bien sûr on factorise par A1 moins. Et après on fait sortir la concentration de A1 moins. Alors هنايا A1 moins تنلقاو la concentration ديالو A1 moins من بعد ما كنديرو هاد العملية كنلقاو la concentration ديالو شحال يساوي. alors كيساوي ليا Ka1 fois C1M le taux divisé par la concentration de H3 plus plus Ka1. Voilà. Donc ici donc Ka1 fois quoi? Fois donc C1M le taux divisé sur la concentration de H3 plus plus Ka1. Voilà. Ka1.
Voilà. Alors voilà, c'est ça la manière. Donc on fait sortir à un moins d'après cette relation. Voilà, donc on obtient à un moins. Maintenant, on doit la même chose pour la même méthode. Donc quand c'est KA2 est égal à 2 moins fois la concentration de H3 plus divisé par A2H. من هنا غادي نخرجوا هاد لا concentration ديال A2 moins. هاد A2 moins غادي نخرجوا حتى هو من هاد ليكواسيون بيان سور بلا ميم ميثود. وغادي نلقاو باش نعوضو هنايا باش نلقاو لا كونسنطراسيون ديال H3 بلس. دونك هنايا غادي نمسح هاد لا بارتي هادي. فوالا ونكتب هذا، نكتب لا رياكسيون. دونك هذا دونك ماهوش باقي نحتاجوه. فوالا بيان. دونك دابا غادي نكتب عندي هنايا بالنسبه ل A2 موان. فوالا A2 موان A2 موان فوالا A2 موان بلا ميم ميثود حتى هي غادي نلقاوها شحال غادي تساوي ليا. غادي نلقاوها كتساوي KA2 فوالا C2M بيان سور. كنقلب حيت كنخدم على H، كنخدم على لاسيد الثاني. Donc divisé par la concentration de H3+, qui est commun entre les deux. Voilà, plus KA2. Voilà, KA2. Voilà, c'est ça l'expression de A2 moins. Voilà. Donc maintenant, je remplace. Je vais remplacer dans la concentration de H3+. A1 moins, je vais remplacer par cette expression. Et A2 moins, je vais remplacer par cette expression. Voilà. Donc, lorsqu'on remplace, on obtient quoi? On obtient la concentration de H3+. Donc, je vais remplacer maintenant H3+ est égal donc à 1-. Donc, je remplace KA1 fois C1M. Bien sûr, C1M, c'est la concentration lorsqu'on fait le mélange. Donc, on le détermine par la loi de dilution. Donc, la loi, j'écris ici loi de dilution. Voilà. La loi de dilution, d'après la loi de dilution. Alors, bien sûr, on a ici quoi? On a H3 plus KA1. Bien sûr, ici plus KA2 C2M. Le tout divisé par, bien sûr, la même chose. Donc, H3 plus KA2. Bien sûr, comme vous voyez, on a bien sûr le dénominateur qui sont différents. Donc, on doit le rendre au même dénominateur et on obtient une équation de troisième degré. Donc, lorsqu'on fait le même dénominateur, on doit bien sûr multiplier cette quantité par cette quantité, bien sûr cette quantité ici par ici. Alors, lorsqu'on met le même dénominateur, on obtient une équation de troisième degré. Bien sûr, l'équation de troisième degré qui est difficile à résoudre. Et pour le résoudre, donc, chimie de solution, ما كنديروش هذا الحل دونك الرياضي، كنديرو لي زابروكسيماسيون. غادي نديرو لي زابروكسيماسيون باش نحلو هاد ليكواسيون. فوالا دونك لي زابروكسيماسيون اللي غادي نديرو دابا. Donc, si les acides sont faiblement ionisés, si les acides sont faiblement ionisés, يعني كيتفككوا faiblement ionisés، كيتفككوا بشويه. هذا هو المعنى ديال ان les acides sont faiblement، يعني كيتفككوا بشويه. دونك فوالا هذا هو المعنى ديالو. دونك هذاك لاسيد اللي كتبت، هذوك لي زيكواسيون اللي كتبت، دونك لا رياكسيون في هذا لو سونس، هذا لو سونس انفيرس. دونك من باغ اكزومبل A1 plus H3 plus كتعطيني A1H plus H2 plus H2. في هذا لو سونس هذا، دونك بحال الا تنقولوا ان لا رياكسيون في هذا لو سونس راه ما يمكنش بحال هكا. هذا هو المعنى ديال تنقولوا هذه. بيان سور درنا البروميير ابروكسيماسيون هي هذيك ميليو اسيد با تري ديلوي. لا دوزيام ابروكسيماسيون اللي هي اللي هي نقولوا ان لي زاسيد سون فيبلومون يونيزي. اشنو المعنى ديال سون فيبلومون يونيزي؟ يعني انهم ما يمكنش اننا نرجعوا بلا رياكسيون
من ناخذ لا باز بلس مثلا H3O بلس كتعطيني كيرجع عندي لا رياكسيون لهذا الشيء. هذا هو المعنى ديال بحال الا كنيغليجيو هذاك لو روتور هذاك لو روتور كنيغليجيو، دونك ما يمكنش يطرا هذاك لو روتور. فوالا. الوغ ملي تنيغليجي هذاك لو روتور اشنو تيولي عندي؟ تيولي عندي اش تيولي عندي تيولي عندي ان لاسيد كيتفكك. دونك لاسيد A1H كيعطيني A1- بلس H3O بلس. بحال الا تنقولوا ان هاد لي زاسيد بحال الا كنسيبوزيو انه بحال الا فور. دونك هاد الحاله بحال الا تنقولوا ان لاسيد راه فور، يعني في هاد الحاله ديال فيبلومون بيان سور فيبلومون يونيزي. فيبلومون يونيزي. فوالا. دونك فوالا. دونك شنو قلت انه هاد لي زاسيد سون فيبلومون يونيزي، يعني ما كيتفككوش. بيان سور باردون حيت قلت انه بحال اسيد فور، لا ماشي اسيد فور، ما كيتفككوش ليا. دونك هذا هو المعنى ديال دونك هذاك لاسيد، يعني هو تيبقى سو فورم ديال A1H و بيان سور A2H تيبقاو سو فورم ديالهم، ما كيتحولوش ليا. بحال الا قلنا ان في هذا لو سونس هذا، في هذا لو سونس ما كاينش هذا لو سونس باردون، بلا قلت هذا لو سونس باردون، هذا لو سونس هذا لو سونس puisque هما لي زاسيد سون فيبلومون يونيزي، يعني ما كيتفككوش. هذاك لاسيد يعني هذا المنحى هذا، هذا المنحى هذا بحال الا تنيجليجيو هذا المنحى بحال الا تنضربو عليه. دونك باش يعطيني من A1H بلس H2O كتعطيني A1 موان بلس H3O بلس. دونك بحال الا تنيجليجي هاد لا رياكسيون هادي كنيجليجيها. دونك فوالا الا كنيجليجيها دونك اشنو تيكون عندي؟ تتولي عندي هاد لاباز بحال الا ما كايناش عندي. دونك هاد لاباز حيت بويسكو نيجليجيت هذا، دونك هاد لاباز ديالو حتى هي ما غاديش تكون، حيت بيان سور هاد لاسيد ما عندوش قدره انه يعطي ليا لاباز ديالو انه يتفكك ويعطي ليا سولون هاد لابروكسيماسيون اللي غناخد دابا. دونك بويسكو هاد لا رياكسيون هكا ما يمكنش، دونك حتى هاد لاباز ان موان دونك ما غاديش تكون عندي في لو ميليو، دونك غادي تكون نيجليجابل. هذا هو المعنى ديالو. دونك هادشي اللي غنقول دابا غادي نكتبوه. الوغ قلنا ان les acides sont faiblement, alors si les acides faiblement ionisés, نقدروا نقولوا ionisés او لا dissociés, sont faiblement ionisés, donc نديرو هنايا dissociés. Si les acides, donc faiblement ionisés bien sûr, CS, voilà. Voilà, sont faiblement ionisés. Donc غادي تكون عندي اش؟ غادي تكون عندي لا باز ديال لاسيد الاول A1-، لا كونسونطراسيون ديالها غادي يكون نيجليجابل دوفون لاسيد ديالو. دونك بحال الا قلنا انه لاسيد هو اللي عندي في لو ميليو، دونك ما كاين بحال الا قلنا انه سيبوزيناهم راه تري فيبل. فوالا هذا هو المعنى ديالو. فوالا A1H. دونك هادي نيجليجابل دوفون هادي. لا ميم شوز بالنسبه للاسيد الثاني A2-، donc négligeable devant A2H. Voilà, هذا هي la signification. donc هذا هو المعنى ديالو. دونك راه مشروحه مزيان. فوالا. دونك هادي عاوتاني نستعملها ومهمه بزاف. هادي فاش غادي نستعملها؟ غادي نستعملها في هادي. دونك C1M كتعطيني A1H plus A1-. alors qu'est-ce que j'obtiens؟ فوالا. دونك غادي يولي عندي هذاك بيان سور شنو قلت هنايا لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. غادي يولي عندي C1M. دونك هادشي كي امبليكي ليا C1M est égal à quoi؟ donc puisque je néglige A1- devant A1H, donc C1M est égal uniquement la concentration de A1H. A1H. Voilà. Et bien sûr, la même chose pour C de M. C de M est égal à quoi? Est égal à la concentration de A2H. La même chose.
Le même raisonnement. Voilà. A de H. Voilà maintenant. Donc, voilà. Maintenant, on va remplacer dans le KA1. On va remplacer dans le KA1 et le KA2. Donc, puisque, donc j'ai dit ici, voilà. Donc KA1 et bien sûr KA2. Voilà. Bien sûr, donc KA2, bien sûr, j'ai écrit ici KA1 est égal à cette expression. La même chose pour KA2. KA2 est égal à 2 moins fois la concentration de H3O plus divisé par C2M moins A2 moins. Voilà, هذه هي l'expression ديال كنجبدوها ديال KA2 اوتوماتيكمون. كنجبدو من بحال الا مثلا دونك كنعرفو هادي كنجبدو منها الاخرى اوتوماتيكمون. فوالا هادشي اللي غادي نديرو. دونك KA1 donc puisque négligé donc كتبت هاد KA1 غادي نجي لهنايا هاد C1M غادي نعوضها ب A1H. voilà donc pardon ici donc غادي نيجليجي puisque هادي égal C1M. donc انا شنو قلت ان A1 moins négligeable devant A1H وانا كنعرف donc بحال الا عندي هنايا H بحال الا عندي A1H moins H moins A1 moins. donc انا قلت ان هاد A1 moins négligeable donc هادي غادي تحيد بحال الا قلنا هادي غادي نقصيوها من هاد ليكسبرسيون. alors KA1 est égal à A1 moins fois la concentration de H3O+. بيان سور انا كنقسم من الحاله ديال الجمع دونك ما يمكنش ليا نقصي هنايا حيت عندي الضرب. دونك ملي يكون عندي الضرب ما كنقصيش، كنقصي في الحاله ديال الجمع ولا الفرق. هذا هو الحاله فاش كنقصي، ما يمكنش ليا نقصي في الحاله ديال الضرب. فوالا دونك هادشي اللي تيكون عندي. فوالا دونك وهنايا غادي تبقى عندي اش، غادي تبقى عندي سي ان ام حيت نيجليجيت هادي وتحيدات. فوالا دونك سي ان ام. الوغ هنايا بلا ميم ميثود حددت هادي ديال كا 2. دونك هنايا بيان سور كا 2 شحال كتساوي ليا بالنسبه لهادي؟ دونك كا 2 شحال غتساوي ليا؟ A2 moins fois la concentration de H3O plus divisé par C2M moins A2 moins. Donc bien sûr je néglige A2 moins donc et j'obtiens C2M bien sûr parce que j'ai démontré que C2M est égal à quoi? Est égal à bien sûr à la concentration de A2H. Voilà. Donc maintenant on va bien sûr continuer. Alors هنا غادي نديرو لا ميم شوز بويسكو نيجليجينا هادي. دونك غادي ندير عاوتاني نجبد لا كونسونطراسيون ديال A1 موان من هاد لا ريلاسيون هادي ولا كونسونطراسيون ديال A2 موان وبيان سور غادي نعوض بيان سور حيت انا كنعرف توصلت ديجا. دونك هنايا مسحت هذيك دونك توصلت ان لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس تيكال لا كونسونطراسيون ديال A1 موان بلس لا كونسونطراسيون ديال A2 موان. وانا ها هي لا كونسونطراسيون ديال A1 موان غادي نجبدها من هاد لا ريلاسيون وها هي A2 موان غادي نجبدها من هاد لا ريلاسيون ونبقى نعوض. دونك A1 موان من هاد لا ريلاسيون شحال غادي تساوي ليا؟ فوالا دونك A1 موان voilà A1 moins est égal, donc d'après cette relation, est égal KA1 fois C1M divisé par la concentration de H3O+. Voilà, donc KA1 fois quoi? Fois C1M divisé par la concentration de H3O+. Voilà. Donc divisé par la concentration de H3O+. La même chose pour A2-. Donc A2-. Donc ici je fais sortir A1- de cette relation et A2- la même chose. Donc A2- est égal à A2 fois C2M, le tout divisé sur la concentration de H3O+. Alors voilà, maintenant on va automatiquement remplacer donc
ainsi que donc H3O+, la concentration de H3O+, est égale à la somme de la concentration de A- plus A2-, donc on va écrire donc Ka1C1M divisé par la concentration de H3O+, donc plus cette quantité là Ka2C2M plutôt divisé par quoi? Divisé par la concentration de H3O+. Voilà, donc je vais multiplier tout sur fois la concentration de H3O+, donc j'obtiens ici au carré. Voilà, donc ici va disparaître, donc on obtient quoi? Donc on obtient donc ici, je fasse la concentration de H3O+, c'est la même chose d'ici. Voilà, donc c'est ça la concentration, donc la concentration de H3O+. Maintenant, je vais faire, bien sûr, je vais faire mon entrée moins log. Voilà. Donc, lorsque je fais moins log, donc moins log de moins log H3O+, bien sûr, on a ici au carré, donc moins log H3O+, au carré est égal moins log de quoi? De Ka1 C1M fois quoi? Pardon, plus Ka2 C2M. Voilà. Moins log Ka1 C1M plus Ka2 C2M. Voilà, bien sûr, on a ici moins log, donc on peut faire sortir 2. Donc on peut écrire, donc ici moins 2. On peut faire sortir, bien sûr. Bien sûr, on a log. Bien sûr, log de l'assasse A ديال 1x à la puissance b est égal à quoi? Est égal à b log ديال a du x. Voilà, on fait sortir le b. Voilà, donc est également log. Voilà, donc ici le pH. Voilà, ici le pH. Moins log est égal à pH. Donc ici on a 2 fois pH. Donc pH est égal cette quantité divisée sur 2. Donc moins 1,5. Moins 1,5 quoi? Moins 1,5 log de Ka1 C1M plus Ka2 C2M. Voilà, c'est ça l'expression du pH pour le mélange de deux acides faibles. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Et bien sûr, bon courage à tous et on va toujours bien sûr mettre des efforts pour bien simplifier les choses. Donc كنتمنى لكم التوفيق ويسر الجميع. شكرا بارك الله فيكم وبيان سور ما نساوناش بالدعم ديالكم. بالتوفيق للجميع.